स्त्री ना केते कहउछंती अन्नपूर्णा केते कहउछंती ये माने जुगा भी जो जन्म होइतले बोली आपण मान काकना दिया गला कोन ना सुकन्या सुकन्या को ना क्या सुकन्या के डांस में जा भयंकर मन के भ्याम भला ना ए ऊपर पूरा गुरु वशिष्ठ को पचाते गला बोले गुरुजी आ आपण कहंतु मु ये सूर्यवंश लोक पाई जना पड़लानी एते समय हेलानी मोर किछि हो नै चाइके कहले पुत्रे प्रयोजन भाज्या पिंडे पुत्र प्रयोजन मित्रे प्रयोजन मित्र धन सर्व प्रयोजन हे যদি আপন গোটে পুଅ পাই ইচ্ছা ଅଛି তাহলে গোটা নিহাতি গোটে স্ত্ରୀ দরকার যদি পিণ্ডটিଏ ବାଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦରକାର ଯଦି ହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଦରକାର ଆଉ ଧନ ଟଙ୍କା ସବୁ କାଳରେ ଧନ ସଦାବେଳେ ପାଇଲ ତେଣୁକରି କହିବାର କଥା ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ସମସ୍ତ ତମେ 2000 ତୀର୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କର ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମନରେ କି ହବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସମୟରେ ରାଣୀ ତୀର୍ଥ ଗମନ କଲି ଭାବରେ ଏ ସମୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେ କରିଲେ मंदिर निर्माण करी शिव मूर्ति प्रतिष्ठा करी धनदिन राजा इच्छा धनदिन सर्वदा स्नान शिव पाखे नहीं विनय प्रार्थना करती पुत्रटे मत आवश्यक बोली हाँ भगवान आतुष्ट आपणकर कौन कले ना राजा को अस्तु कले हे राजन निश्चित तुम गोटे पुओ देखी बेले हेला यही समय राजा शंकर रानी सुकन्या धीरे धीरे जिते 10 मास 10 दिन रे पुओटे जन्म दिया गला भगवान शंकर कहते ता ना तो तोरी नामकरण दिया गला इरा जन्म आपणकर शिकला चंद्र परी कहिला तू
এই পরিপ্রেক্ষিতে যেতে বিবাহ পৌঁছিলে শঙ্কর ভগবান প্রার্থনা ভাବରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅଟେ ଦେଲ ପୁଅ କହୁଛି ମା ଆଜି ତ ତାକୁ କହିବୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା ସେଇ କଥା କହତୁ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଟିକେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ହଇଲା ସେ মা পার্বতী বাম জানুরে বসাই করি বাম জানুরে বসাই করি এই কথা জায়গাটা তুমি দেখুছি বর্তমান সন্ধ্যাকে নেই সমুদ্র পাখি অভিশাপ পার্বতী হে অভিশাপ পুরুষ হইল দেবে নারী বুঝি নপার ମଧ୍ୟମ ରାତ୍ରରେ ରାତ୍ର ସମୟ ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ରାତ୍ରରେ